चुके हैं, इनके पास अवाम की कोई राय नहीं है। आप बाहर ग्राउंड में जाएं, मैं कहता हूँ वज़ीरों को मेरे साथ चलें बाज़ार के अंदर, अगर इनको पब्लिक थप्पड़ ना मारे, इनको गंदे अंडे ना मारे, इनका गिरेबान ना फाड़ दे। तो सिंध है जो इनका नुमाइंदा है और इक़्तिदार के साथ वो पार्टी में लाइज है। मैं उनको सुन रहा था, वो जो मेरे ख्याल में वो कह रहा था, चुनाए साहब जो है गालबन चेयरमैन है स्टॉक एक्सचेंज, कह रहा था चुनाए साहब ये किसको आप धोखा दे रहे हैं। ये गवर्नर सिंध के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। ये क्या तरीका और फार्मूला है कि जनाब जो है को रेल पेल होगी। और मैं आपको भाई ये बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज है, ये किसी भी इकानमी को जांचने का कोई पैमाना नहीं है। वो चंद बिलियनर जो हैं, चंद जो वडेरे हैं, जिन्होंने उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अपने कंट्रोल में लिया है, वो आपस में जो है वो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेलते रहते हैं। उसकी इफेक्ट जो है ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नर ने भी, उनके सिंध के गवर्नर ने भी उनके समझता हूँ कि उस पर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है। तो इससे बढ़ के मैं समझता हूँ इसके खिलाफ और चार्जशीट क्या हो सकती है। सर पहले आप कहते थे साहब मुज़ाकरात की ऑफर पर अभी तक मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं, डेड लॉक है, वजह क्या है? और दूसरा ये भी ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई जो है सीरियस नज़र नहीं आ रही मुज़ाकरात के लिए। मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं लगता कि वो अगला जो 2025 का सूरज है वो सुख से लेना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी वो फॉर्म 47 वाले हैं, धांधली करके वो इलेक्शन जीते हैं। तो मेरे ख्याल में वो सराइकी कहते हैं कि वो 50 गिनन तो बड़ी गल है जी। वो जी उन्होंने धांधली की थी है ना, अगर वो भी 50 लें ना जी, वो भी बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि उनका अनसीरियस माहौल है। जैसे आप असम्बली में आजकल देख रहे हैं कि उनके मिनिस्टर जो हैं वो नहीं आ रहे, स्पीकर बार बार रूलिंग दे रहा है और उनकी रूलिंग्स के बावजूद उनका सीरियसपन तो है वो इससे ज़ाहिर हो गया है। और रहा सवाल कि वो गवर्नमेंट वाले जो मिनिस्टर जी ये कह रहे हैं, देखें जी ये पाकिस्तान हमारा है, ये धरती हमारी है, इसमें जमहूरियत में एक जो है वो सोच होती है अपोजिशन की और एक होती है हुकूमत की। अपोजिशन इन वेटिंग होती है, कल हम पावर में थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, ये लोग अपोजिशन में थे। आज ये धांधली करके इक़्तिदार में आ गए, अवाम को उन्होंने मैंडेट नहीं दिया, हमें हमारा जो मैंडेट था उन्होंने छीन लिया, तो हम अपोजिशन में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमहूर जो है वो जमहूर वो अवाम की राय को कहते हैं, जहाँ अवाम की अक्सरियत हो, जहाँ अवाम का मैंडेट हो। तो ये इनका जो अनसीरियसपन है, देखें जी हमने पार्टी में ये हमारी बड़ी डिबेट हुई कि ये बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब की और कई फेडरल मिनिस्टर्स की ये मीडिया से टॉक्स करते हैं जी कि अपोजिशन सीरियस नहीं है जी, पाकिस्तान के मसाइल को समझ नहीं रखती जी, अपनी शायद अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये करते हैं अपोजिशन। हमने उनको कहा नहीं जी, हम ये कतई नहीं करते। हमारा जो वाज़े एक वर्शन है, दो टोक मुक्किफ है। हम ये चाहते हैं जी कि आप मुल्क और का पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलाएं। आप जो है यहाँ पे जो आइन पाकिस्तान के तहत जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ हैं उनका ख्याल करें। हम ये चाहते हैं जी कि हमारे जो हकूक़ हैं उनको आप मेहरबानी फरमाएं, उनको चलने दें जी। और रह गया सवाल जो हमारा मैंडेट छीना गया, हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा फोरम बनाएं, एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाएं जिसमें बैठ के हम बात कर सकें। हम कहते हैं हमारा मैंडेट छीना गया, आप कहते हो हमने नहीं छीना, इसको कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करने के लिए एक फोरम होना चाहिए। जैसे कल गोली लगी है, हम कहते हैं गोली क्यों चलाई, गोली क्यों लगी, क्या वजह थी कि पुरअमन लोग जो हैं वो यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं और उन पर गोली चलाई गई है अंधेरे में। तो इसको कौन डिटरमिन करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो उनको लाले पड़े हुए हैं उनके जाने के। उनके मिनिस्टर जो हैं वो असम्बली में हमें फेस नहीं कर सकते। अपोजिशन का जो दबंग रोल है, अपोजिशन का जो बबांग दोल है, अपना जो किरदार है, उसके सामने वो मैं समझता हूँ कि भीगी बिल्ली बन गए हैं। मस्ती खेल साहब, आपके सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ की कमर के बारे में दोबारा डायलॉग आ रहे हैं मार्केट में, क्या हो गया है? ख्वाजा आसिफ की कमर के ऊपर बड़े आजकल ट्रोलिंग की जा रही है। क्या गया है? सॉरी, आपके सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ साहब, हाँ, उनकी कमर के बारे में बड़े आजकल मीडिया ट्रोलिंग कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने उनकी कमर, लचकदार कमर के ऊपर कुछ बातें की हैं। मैं पहले इतना कुछ कह चुका हूँ, क्या इतना कुछ कह चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो ज़ुबान ज़द आम है और जो मेरा जो वो कौल है ना, वो साल नहीं वो सदियाँ चलेगा। वो चुकने वाला जी। इसलिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलना चाहता। जो लोग दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो उनको करते रहना चाहिए।
کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلی جو ہے وہ حکومت جو ہے ان کا مذاق اڑا رہی ہے, مذاکرات نہیں ہو پا رہے, ڈیڈ لاک برقرار ہے, کمیٹیاں بنتی جا رہی ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ باہر جو گڈی گڈی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے میں سب کو دیکھ رہا ہوں, کیا وجہ بن رہی ہے؟ بہت اعلیٰ سوال آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی, ہم لوگ روڈوں پہ کیوں آتے ہیں, ہم لوگ احتجاج کیوں کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے اتنی سردی میں گرمی میں وہ کہیں سے کہیں ورکر آتے ہیں, ان کے اخراجات ہوتے ہیں, وہ گولیاں برداشت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خون آشام ہولی کھیلی گئی ہے, ان کو وہ بلیٹ فائر تو کجا, وہ ڈائریکٹ فائرنگ پہ آ گئے ہیں. تو پہلے طریقہ کار رہا ہے کہ ڈرانے کا دھمکانے کا, بلٹ پر فائر کرتے ہیں, واٹر کینن استعمال کرتے ہیں, اب کہیں نہ کہیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, اب شیل مارتے ہیں جی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب انہوں نے ہمارا گلا گھونٹ دیا ہے. ہمیں جینے کے لیے ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں. سر کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر کوئی اقتدار والا یہ کہتا ہے تو آئے میرے ساتھ بات کرے. جمہوریت میں, آئین میں پرامن احتجاج کرنا کہاں کا جرم ہے؟ کہاں نہیں لکھا گیا؟ آپ نے کل ہم عمران خان جب اقتدار میں تھا تو آپ نے ہمارے خلاف کتنے باتیں کی تھی, کتنے جلوس لے کے آئے تھے. بلاول لے کے آیا, فضل الرحمان لے کے آیا, باقی لوگ لے کے آئے, کسی کا ایک پکتا بھی نہیں ٹوٹا تھا. یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ ناکام ہو چکے ہیں, ان کے پاس عوام کی کوئی رائے نہیں ہے. آپ باہر گراؤنڈ میں جائیں, میں کہتا ہوں وزیروں کو میرے ساتھ چلیں بازار کے اندر, اگر ان کو پبلک تھپڑ نہ مارے, ان کو گندے انڈے نہ مارے, ان کا گریبان نہ پھاڑ دے. یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. انہوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے, مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے, بجلی کی قیمتیں دیکھ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. انہوں نے آئی پی پیز میں بھاری کمیشن لے کے, موٹر ویز میں بھاری کمیشن لے کے ملک کو گروی رکھ دیا ہے, ملک کی سالمیت کو گروی رکھ دیا ہے. یہ لوگ شکست خوردہ ہیں, یہ ہار چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں یہاں فیصلہ کرتے ہیں, میں ان سے اپیل کر رہا ہوں, خدارا یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ ناکام ہو چکے ہیں, ان کے پلے ککھ نہیں ہے, ان کو چھوڑیں اور پاکستان کی پبلک کی آواز سنیں. اور پبلک کیا کہہ رہی ہے, پبلک جس کا مینڈیٹ اس کو دونوں دیں. مستی خیل صاحب بتائیے گا, ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں, لیکن ان کے کندھوں پر جس کا ہاتھ ہے وہ بڑے طاقتور, اس لیے انشاءاللہ میں نے جو بات کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ان سے اکتا چکے ہیں, وہ بھی ان کی نلیکی اور نیلی کے سامنے, میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, ان کی نلیکی اور نیلی کے سامنے وہ جو ہیں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے فیل ہو چکے ہیں. یہ انہوں نے ایک مصنوعی سی پتنگ کے ذریعے یہ وہ کیا کہتے ہیں جو کراچی میں وہ اسٹاک ایکسچینج کو اوپر لے کے گیس کی قیمتیں دیکھیں, بجلی کے بل دیکھیں, اور میرے ساتھ مہنگائی دیکھیں. یہاں سبزیاں نہیں مل رہی, ٹماٹر نہیں مل رہے, کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو رہی. کہاں اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ملک پاکستان کے اوپر بلین آف ڈالرز کے قرضے چڑھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ایٹامک پاور کو میں سمجھتا ہوں ایٹ سٹیک لگا رہے ہیں. جو دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے پاکستان کی, جو میزائل ٹیکنالوجی سے مزین ہے, ان کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں. یہ نلیک اور نائل ٹولہ, اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, ان میں قابلیت ہی نہیں ہے, یہ عوام کو فیس ہی نہیں کر سکتے. یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ان کے منہ پہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی آنکھوں میں چمک ہی نہیں ہے, عوام کو فیس کر سکیں. مستی خیل صاحب, دنیا کے سائنسدان حیران ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے امریکہ, چائنا, کینیڈا سے ساری اوپر چلی گئی ہے.